Salam, horas marita. Halo. Oke, selamat datang mamusay kita di Parser Monata. Dan piga-piga tiki kita aktif, kurang aktif. Alanya kaki kita tak rangka mengikuti sinode. Tabuk ke maju halaman onom. Halaman onom diturpuk tahun. Di bahasa Motai, la ustazah maju bibeltas yang Lukas bidusada. Ayat 46 sahatu ayat 55. Lukas bidusada ayat 46 sahatu ayat 55. La ustazah ma pagati pasoring hatan itu hatta. Sonom mahatan itu hatta. Gabe didok si Maria ma dipatibul rohakku do Tuhani. Maria iya do todiku mida di mata si balua. Ai ditatap do hai tehon ni naposo naon parhatuaun maau olak nion marsudut-sudut. Ai marsudut-sudut do asni rohana mida akan makabiar ibana. Ko di bulan tanganai di pasirakot doa kana di bijang meroha. Akan nagugui di paijur do sian habang sanasida di pabaki do akan mekmet. Doa kana male jala kana dugian dian rumah do di balao. Di painuhi nuro Israel na posonai marningot asni rohanai. Itu bagaimana kita do Do sana. Tadi maju saja di hita dohok tema marulupulup di bagasan Jehovah. Sajet teh. Oke. Evangelium ni Lukas ginuriton ni si Lukas si masahala si pangubati hobar tu kolose opat ay saplopat jaladongan sa perdalanan ni si Paulus buy mata jahay di Pilemon sade 24 sahalak nasosian halak Jahudi berarti halak gorik laos diguriton atar tahun 60 Masehi riko situ tudo rohani si Lukas laho mabahin sada informasi nama cai jelas taringok tu Yesus tu sahalak na terpandang na marguar si Theophilus di mata jahay di Lukas sada ya sada saktopat songoni nang tu akka huria na sohalak Jahudi na mangodol ho Yesus do si paluai jala holong ni rohana tu akka halak na pugus dohot tu halak na pinapulik songoninang tu akka ina na sumargugo alani situasi politis manang alani akka persahiton manang panahitan digurito doon tagad di panggumgumion ni Rom jala naing madok ia barita haluaon na pinatupa di bagasan Kristus marlaku do itu sadok bangso dada holat tu bangso Israel laos songoni manang dohoron diturpuhon ima Lukas sada ayat 46 tu 55 ditaringoti do disi taringot tu sahala ina na marguar si Maria narosian hapuguson jalan nasopola terberita guarna na selaon alai ido na pinakke ni Jehovah laho mangguhi baga-bagana taringok tu haroron si paluai Yesus Kristus sitobus jolma sian dosana. Jadi secara umum buku Lukas ini adalah informasi yang disampaikan kepada seorang yang bernama Theophilus yang mulia. Bimata jahay bibidusada ayat sada do satarusna. Taida maju muse senay 46 tu ayat 40 sia edehom majahoba. Arong dua hal perempuan nabi naritahon niturpuhon mulota jaha sen bidusada ima si Elizabeth do si Maria ia si Elisabeton ima jolmani malim Sakarias manang ripe ni malim Sakarias
na bonardo na duai ima si Sakarias doho si Elisabeti di depan diri bata alai dangarong nanggo yanakon nasida saha tu naung gajang umur nasida be ima informasi na buda pokta sian Lukas bidusada ayat 5:1-7. Jadi si Sakariason malimon dohot inana na margor si Elisabeti jol mana bonardo na setia nanang pesongoni nasida mangulupod Jehovah de bata manguloy hatana ali dong sada kurang na di jolma dodah ahame dang marianak konon nasida nunga pola sa tu nama tua di hajol maun na molo di hajol mau ni ngatung sobe nang pakirimon taringo tu hagabeot di parumah tangga nasida alai molo tajaha biddusada takas do di patorang disi mas sedenggado di ula si Sakarias nasa ulaon hamalimonna jaladang sumuru tiba nama bahen na dumengga di pakkubasyon na tungpe adong nama kurangi di do rohani jolpa hobbartu naso gabiat dope dapotat di parenak konon nasida alai huhu di ula ibana tohonan naringgan huhu do martangyang ibana mangido asini rohani di bata di hagabeon nasida jaladang sumuru tibana sian na mangidoi tungpe lammatua umurna hobbartu nasomal ujui madjopu nasinura do lahu mamilit ise nagabe mangulahon hamalimod di bagas joroi terpilih do si Sakaria laus disima di pakulingi di bata ibana marhite suruh-suruan na madok naung ditangyo di bata tangyang na jala marhagabeo ma inana si Elisabeti jala ikon guaron nama danahi muse si Johannes ima molo tajaha di biddusada amanginang takas do didok disi di ayat sia biddusade mangihuton nahina somalhon ni malim masih jopu nasinura nasida gabe ibana mama mongoti jorni tuhani manutung dau pa di luar do anggo halak natorop sude mamartangyang ditikki manutung dau pai gabe di ida ibana ma suruh-suruan ni tuhani jongjong di siamun nilanggatan perdau pa ani tarsonggok mas Sakarias mardidasa jala laos hatahutom ma didok suruh-suruan ni matu ibana unak ko mabiar Sakarias ay nunga ditangi hot pangiduam mi berarti ada indikasi yang memberikan keterangan Zakarias ini selalu berdoa sembari dia melakukan ulona. Nah persoalan na kamanginang gudang do noeng onak kajolma marbarita nauli diulah onak katohonan na sehera nasomal alai dang diulahon hubungan pribadi na tu debata ditangyang na. Jadi ini juga sebuah kajian kritis kepada kita yang melayani supaya jangan hanya melayani aja kita tapi kita juga punya hubungan yang intens pada Tuhan. Nah, imajo guarni ina na parjolo nakkaning si Elisabeth kan. Sonari taida majo musay guar ina na paduahon hobbar tuturpu taon ima si Maria inong ni Jesus. Na Roma suruh-suruan maddapaton ibana laos maddok nong terpilih do ibana hobbar tu asini rohana gabi-gabi ma ibana jala tumubuhon anak jala goaron nama ibana Jesus dohonon nama ibana anak ni dibatana tumibuli jala pasahaton nama tu ibana harajaun ni sidapit oppun nasidai ima informasi sen Lukas sada ayat 26-32. Jadi amanginang songon paddohan lebat adong napinay mana hatop adong naniaduna at tersongoni manuaing nama saon diturpuhi lebat do narotu si Sakarias do turipenes si Elisabeti ima hagabion nasida itu kan alai hatok do yang go narotu si Maria gabi-gabian anak niribata nang peso adong ditadda ibana do pe bawa lapatan na dang marumah tangga do pe si Mariaon HP si Sakarias nakkaning do si Elisabeth ngatung masay matua. Jadi kita bisa melihat di situ ada dalam satu sisi orang yang sudah sampai sangat tua terlalu lambat mereka menurut perhitungan manusia untuk memperoleh apa yang didoakan. Tetapi ada juga dari
posisi Maria yang terlalu cepat, yang mungkin sangat cepat lah dohonon. Dangi, nunga merbaga-baga laho seorang sadada dana tibana. Tersongoni matong lebat adong napinay mana, hatop adong naniaduna. Jadi tersongoni mana masai? Alai nang pesongoni dang gabi sumuru rohani si Elizabeth mangida namasai. Ay di gohitot di porbadio do ibana ubege tabi ni si Maria namadok tabi ma diho ninna las do rohana. Songoni manang si Maria dang gabi humor di dirina marnida namasai. Ay pos do rohana tu debata na adong do nanaing si pamasaon di debata marhiti hagabeyon nai. Mungkin ra molo dihajal motta nuaingoni mungkin ra olo dodohonon ni Elizabeth songonon ay tuah pola adong beon ay ngametu beba inna kan mungkin olo do ra dohonon na songoni alai cuman dangarong informasi na boy taida sian hatan itu hatta na do songoni manang si Maria namuki saja madu wasek kot songono Tuhan pahato puron. Tidak ada juga informasi yang bisa kita lihat seperti itu. Edeho ma Jehovah songos si Maria na mangedeho Jehovah. Tungise manatu mangatusi dalam pikiran ni debata. Tungso adong do hurua buru-buru na sumangap sian si Maria asa bahenon na iba na gabi inong ni Jesusi. Sasitong na dang nasongoni. Adido do nakaning nadapotan asini roha do si Mariai. Pikir hok kamu ma godang ni jolma na sumangap sian hita. Asa dapotan hita guar anak ni debata. Alay nong terpilih do hita gabe haholongan di debata marhite na persidohot hita tinubus ni debata di bagasan Kristus Yesus. Patut do hita marnalosok mangulupod Jehovah debata kan itu ada lagi materinya itu dulu berbagi kalian dulu yang apa patut do hita marnalosok mangulupod Jehovah debata susape kul ngulum nuaeng borak pe si pikir honommu dok pe paruk kilommu unang sumuru roham mangedeho Tuhani ikut dohonod do songon nani dok ni si Mariaon na adong do nanaing si bahenon ni batakku tuau marhite akka namasaon jaladang jadi ganggu rohakku mangolopon Jehovah de batakku. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan yang terjadi pada saat itu ternyata adong do HP na pinaimana buasa gabi ulab selisabiton. Naing pakyon ni debata dana nanaing sorang sa selisabeti imana margor si Johannesi laho mabukadala di ulaw ni Jesus tu portibion. Imana gabi madidi tu hatta Jesus di Jordan. Jadi seperti itulah kira-kira cara Tuhan membuat lebih lambat yang di sana, membuat agak cepat yang di sini supaya kehendak Tuhan terjadi. Jadi songoniro nang natadopi pek kaparuk kilonia manginang molotumpe agak ulab betita kita katakan saja seperti yang dikatakan oleh perempuan yang dua itu. Na adong do nanaing si bahenon ni debatakku duau buasa ikut congoni. Buasa gabi ulabat manang buasa gabi unggira manang buasa gabi ukatok. Edehom majahoba muliakanlah Tuhan entah kita sedang bergumul ataupun entah kita sedang bersuka cita nyanyikanlah Tuhan. Napatuluhon sian ayat 50 to ayat 52 taida madisi go doa sini roha di akkana makkabiari debata hobbar tutur puhon asini rohani debata di gubbar hoddoi marhite pamilition ni Jehovah tu sahala jolma asa patupahon halonganganna. Jadi masaigo do halongangan nanaing si patupahon di debata tu akan naolo makkabiari Jehovah. Songon si Elizabeth namar rohabiar mida Jehovah, songon si Maria namar rohabiar mida Jehovah.
tuna duai di pasahak debatado asini rohana marhite na terpilih nasida makilala halongangan nasiat debata si berita honon tu sadok portibion jala dia ma berita halongangan si berita honommu tu sadok portibion. Ayo sonari pertanyaannya refleksi kepada kita, apa kira-kira berita keajaiban Tuhan yang akan engkau ceritakan kepada dunia ini? Dang tamai dapokmu ia sojolo di patupahoroham makka biari debata. Iban na di ayat 50 sada satu ayat 52 tajahajo nomor garis miringi sada dua tulia. Di paserakodo akan nagijang marroha akan nagogoi di paijur dosian habang sanasida di babaki do akan name met. Ido ubahedang dipakai Jehovah akka jolma na gugo na somarbiar mida Jehovah laho patuduho kalongangan na atong tuhita pego do asini rohana jala patupon na doi molo olo hita mengeradi rohata marbiar mida Jehovah olah nyo sahat tuha sesudah ni buhal tasyat tanoon. Perhatikanlah Bapak Ibu, dalam Alkitab kita sejak dalam perjanjian lama ke perjanjian baru jarang do dipakai debata akan abeteng akan amura. Jala molodong pe dipakai debata tersurat di singoni akan nasida nolo uduk marroha name. Songon sida-sida salah sida-sida kan. Adong musetahe isiro tahe narotu Jesus. Sakababa do hatam Tuhan. Edang layak koro tu jebuk kunenne. Soldadu kan. Kan itu kan. Kan nei patutoru ibana do dirina. Bahkan menurut Turpukon si Maria itu dipakai. Nah, keng suku-suku nak ena sorok karwa na asing. Itu kan. Nah, Bapak Ibu, karena ini konteks kita perhalado, ini juga harus pertanyaan nyata, refleksi nyata bagi kita ya. Ena sorong beharojol mana asing nom malo sak kita. Nasorong beharojol mana asing nom mora sak kita, no sangap, no cocok marhalado di hurian di Tuhani. Alidang dipilih debata. Kita do. Ya, kita katakan saja seperti yang dikatakan Maria dan Elizabeth tadi. Mungkin ada yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Arong nanaing sulah honon di debata. Ahame jawaban nak keajaiban, halongangan. Makanya kisuku-suku nak halongangan dia mana naing si berita honom mutu portivion. Ahame. Alerang dapok mui anggo sojumolo di habiariko Jehovah debata. Nah terakhir senayat 50 tu ayat 55. Marolopolo maribaga sa Jehovah ay ingo do Jehovah di baga-bagana. Sian narobi do baga-baga ni Jehovah taringo tu haroroni si paluay. Diberitaho doi sian masa ni si Abraham. Saha tu si Jakob. Saha tu peparanna. Saha musay manang tuhita. Jesus do dalak kaluaon na pinarbagabagahon na tu opuni Israel. Ima si Abraham. Jala di bagasa Jesus Kristus do saha nang tuhita bagabagay saha tu tikyon. Dangadong jol mana saha tu bagabaga ni dibata ia somarhite marhaporseaon di anakna Jesus Kristus. Termasuk madisuri akkahaluaon na tahirim nuaing dingulut taon. Iko porsero hita amanginang na adong dosakap ni debata nagabe si perbagaotta nang marhite akka parukilon na masa di hita nuaing molotong na marukil hita. Jala malua do huhu marhamonangan akka jolma akka hitaon sian sudi parukilota molo olo hita marulupulup di bagasa Jehovah uju di hagaliotta itu di garis bawahi. Ayang go uju di hamorotor hita marulupulup itu bukan kebanggaan karena itu memang seharusnya begitu. Kan itu. Alai uju di hagaliotta ikon taulupud do Jehovah debata. Ay molo pinuji debata ala ni gorang ni pasu-pasu di hita ay dia mauli ni memang wajar doi. Justru si hatado hita molo terpasu-pasu ngulu terang tapuji Tuhan kan itu ay memang ikos songonima masa alay molo pinuji guarni debata baniolo pemagwarna nang pe adong si taonon na masa
dai magogo ni Jehoba si hatid dah konoton atong parade madirim unang belosok roham ala ni akka si pikirammu hohos maho jalahobas masa maparu kilommu masa masih pikirammu alai unak kalupahon mangolopot Tuhanmu ayadong nanaing sipatupon na diho doho di peparammu muse. Nah itulah janji Tuhan baga-baga ni debata taringo tu paru kilo na masa ding ulun ni jolma adong baga-baga nanaing sipatupon ni debata tu jolma na marukil doho tu peparan na muse molo olo mangolopot Jehoba dada holan dilas ni rohana alai huhu donang di paruk kilona. Nah amanginang sabil majo muse tabereng johadumonna tuturpu ni jami tatta tabukka majo habakku tulu Habakuk tolu ayat 10 sahak rodi ayat 10 sia. Ada apa sih? Asa taberengan nong ide do kaitan na Habakuk tolu ayat 10 sahak ayat 10 sia. Los tajah hama pagati pasoring. Di ida akadoloki maho gabe rayon mangalatak maai na sumar di pangiar luang suarana do pak gijang di paherbang tanganna matanya do bulan demam junjunganna bisa sodang di tiga akan apa dan sersak di lakai hodo tanoi di bagasan rimasmu di bagasan parpiar ni murukmu di lutak kodo akabang seperbegu Nungawara to bayan hatua nungawara bayan hatua inamiya itu sekian jauh jahat dibatiri koro udah sah ditulak kodo parhite-hite girangan nasadiri ulu ni partugina akan dorong-dorong songon haba-haba paserakau akan namarulupulup songon nalaho mangaton halak nadangol di sihabunian. Nunga hubege baritana jadi di balingdo butuh hakku akahitir bibirhu di bahes suarai rodo tahe habusuhon tu bagasa koli-koliku jala mardugu uluni toptu asa hupahoho mau di ari hagogotan molo martahop dapat bangsoi na mangerupa nasida yang bertumbuh di siau jauh jalan apa boleh atau lambang rumah di aujidu jalan dan supahano sian akal auma tradisi sebagian jalan marong becong di luar sabara alayang guau marulupulup mau di bagasat Jehoba jalan maria-ria au mida debatani hatuwoku Jehovah itu aku jalan jalan umat utusan ini jalan Tuhan maduau ini akan dulu iman pada dosa nak taida majo muse na di halaman 2 secara garis besar ia panurirang Habakuk manurirangi tagad di dalam gale harajaun ni Asur jalalam gugu harajaun ni Babel atar tahun 610 tu tahun 605 sebelum Mesias dung marujung ma pamaretaun ni Raja Josia di Juda nakok ma si Joyakim tolong diperbaiki itu Bapak Ibu itu bukan Joyakin ya Joyakim M di belakang gabi raja di si HP songon napabalik hafal ni tangan do nama sai dung iba na gabi raja gabi masa ma krisis moral di Juda dung di luas rajai muse rarat akka gana-gana di Juda
Kurang masyad jolmay gabi marsobbatu gana-ganaan laos maddaw manasida siyan holong ni debata. Alay adong sada persoalan narikot na pinikiran ni si Habakuk. Ima, bohado debata marnida hajahatod di Portibio. Takas do di ida ibana yang gohalak pasiki saitong do margogo jala marhuaso. Jala akan nasitong totok magabi si surang mananggabi korban. Musay di pakulingi si Habakuk do Jahoba laos di sol-soli ibana ma akan anang masa di Juday. Naing pakyon ni debata ma hape bangso na satumad da Jahoba ima bangso Babel. Laho manguhum dosa ni bangso na pinili ni debatay. Alay di situasi na si Songoni on ma nabinahen turhana. Sa itong do proses itu tu ibana iya halak pasiki say namago doy. Jala say mangulu do yang go halak partigor. Jala prosedo ibana dihadaulaton ni Jahoba na manotong tungpe di bagasan partikian nago dohot hamaolon. Jala na sotuk pikiran laho patupahosa. Lumobi mabidduto luturpuk taon, diguari mon sada edde pasalmen na pinasaha ni si Habakuk. Edde puji-pujian na pinanakko ni si Habakuk tagad di hasususan di pikiran na marnida hinamaol ni namasa di hatihay. Ay diripu ibana do paturion ni debata bang sonay asalam tudenggan na marroha. Hape gabi dipakai debata do Babel na jahati laho manindas bangso ni debata. Alay taheh. Totop do uduk rohani si Habakuk di haputusan ni Tuhani. Haidang arong nasot tarpatu pani debata. Balik sa daw do ibana ubisuk patupahon na dinggad dingulu ni Jolma. Alay siyan hinamaw lima di ida ibana haroron ni debata. Jahoba siyad dolo sinay pasahaton hadaulaton na humaliang bangsonay. Jadi artinya begini, Habakuk melihat ada ketimpangan keadilan pada bangsa itu. Ada kejahatan yang merajalela dibiarkan seperti itu. Jadi Roma debata, edang mungkin di pasobbu debata songunya karena jahati selalak mangulu. Ya aruna saheli dong situata isuk kuna songonon. Amang paditan nami kebetulan perjagung dekutai. Ai curhat maju auda arong do hubo to hami ruas ni huriatta nasohya mar minggu 3 tahun namane paton. Pertanyaan pese ditulak do sejebuna. Alay mo lumasa panidje kung ikop panen nay mano gumudang. Para to songonya te. Masa mapanidje kung dihuto ikop panen nay mano gumudang. Haperong duros ni huriat tatong ringgas to marminggu, ringgas to martangya. Alin na jo tam mo gagal panen. Atar songoni matong gabaran na. Masa Tuhan gak melihat mana yang seharusnya gagal panen dan mana yang seharusnya panen banyak. Khobbar tu bisuk ni Jolma. Seharusnya kan akan natakang manyan si uhumon. Tersongoni matong mabinereng ni si Habakukon. Alibasa kebe masa songoni. Nah, jadi ceritanya dia apalah berkomunikasi lah dengan Tuhan, menuntut keadilan itu. Kenapa harus begitu? Tersongoni mak. Tadi dia maju museng hatorangon. Nah, saya ayat 10 tu ayat 12. Ubisu do debata mabahen na dumenggat di Jolma. Omma alus ni debata di suku-sukun ni si Habakuk. Songon na nidok na tajam ke bawah tumpul ke atas. Omma gobaran ketidakadilan na masa di parsoran ni Jolma. Na lambeteng, lamadaw senuhum, tungpe say mangulahon na jahat. Balik sa akka na pogos pitor murado adilon na. Alamanakko sa takkar boras. Songoni majok-jok na masa di tonga-tonga ni ngulute. Iya akan namora maol jamaon ni uhum alay akan nadangol dohok na lea pitor sigap do hona uhum. Buasa akan najahat say sonang nguluna hape akan namakatidakon hasitongan pitor murado di hasuguhon. Ida ma songon akan namasa dengan nai sada keluarga marsobba tu debata ringgas marminggu ringgas mabahen na ringgat tu akan nahurangan burju martangiang alay nung nga pola 20 tahun liling nadang marnasahat hagabion marianakon ng marboro. Hape binereng di berita gudang nayak ka pese-pese na binaulokkon ni halak manang akka Jolma naso martanggung jawab.
dia bolokot congoni sai hira na mangaleai rebata buasa na burju martangiang dang haru dapotan alayak kaperdosa tung namurahiem marapotan songoni do hadaulatun ni rebata kan itu kan. Coba kita perhatikan. Sedia gudang ruas ni huriat tanong 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Dang dapok na do pehagabian. Ale tajaha berita tatap video di YouTube, di TikTok. Ada dibuang anak-anak di sana nina. Ia buasak kana mangulah dosa so ina mahatok dapok na. Hai manak kaning molo tabadik ko tuturpu ni epistel tanak kaning. Nangi ya mulai terburu juru marroha na mardosa ya mungkin adong neng si benon ni ribata tiba na kan atar songoniro ay songoniro riturpu taon dang habik kira naunin na rohani si habakuk sadok tung songod dia pe pardalan na ikon akwak kudo na daudo ubisu Jehovah ribata mabahen na duminggad dingulu ni jolma ikon na yung totong porsya iba na nasitong dapabayan ni debata tumpe sa ihira na maralo turohan ang pikiran na ay songoni manamasa molo sa pinaidaida nasa natin panay akka batang aik na mamulatano akka dulok na pangyar ni Jehovah akka dulok na pangyar suarana mataniari doho bulan na marsinodang so di inganan na uwe da bisuk ni Jehovah doi lamma au tolap puma mangatusi akan namason songoni ma di pengo tuhita asa marningo mahita di bisuk ni debata na do dumenggap pature hungulutta unang pola sa ibu sisau ni ba setong maiba patutoru diri di dalam pikiran ni Jehovah na daw dumenggan patupahon nauli di perngulutta. Matahari diam di tempatnya, bumi mengintari matahari. Bumi lebih dekat ke matahari daripada planet yang lain, Merkurius, Venus, bumi, Mars. Nah, amanginang alay boydo ummohop planet na asing na dumawi, siyan bumi inganat taon. Songoni mabisuk ni debata. Jadi na yung dohonon itu puhot tu hita, tumpe say hira na maralo tu pikiratta, ikopos dorohatta, ada yang mau Tuhan kerjakan di balik ketidakmampuan kita memikirkan hal yang itu. Iman yang dohonon itu putong. Ikon akwat taro manginang, daw bisuk tuhatay mangaturi sude sedalan ni pikirata. Iban na Roma si Habakuk nang terpikir honawi Tuhan. Sabdok hu patutoru madirikku, hujakum masude na masaon na maulon, jala hu papos marohakku. Dauro ubi suko patupahon na duminggan marhiti situasi na maulon na beriku na muse senay sa pultolo to sa plonom naing pasahaton ni Jehovah hatuom mo dang dihalo mohor rohani Jehovah hamatian ni parjahati so ikon hamumula na siya kajahaton na naing rohani debata asa marhamubon ni roha bangsonay asa peluon na tunasida paulahon na tunasida hatuon na hiyan. Ay dito para jolme tudos turupana jala tumiru bohina, lapatan na. Dipilih Jehovah pe Israel gawe bangsona, asa tumiru rupa ni Jehovah do nasida, di sadok ngulu nasida maradopon akka bangsona begu. Naing pengoton bangsonai, dia do asing ni na pinili ni debata, jala dia do bangso naso terpiliti. Ay luason na ro bangso na pinili na mga dopi di gogo ni debata nang marhiti parokilom na asa di boto na sida mangido huhu majakon gogo ni Jehovah na peluhon na sida alayang go bangso na liban tung hagogoon na sabing do di do rohana molomonang na sida maradopop bangso na asing hape moloso na niluas ni debata na sida monang tung somonang do alay songoni madalan na Jehovah debata manguhumi na sida akan nagijang marroha dohot akan na olo bau-bau dirina. Manaili do si Habakuk do pak pudi do pak huaso ni debata nong paluahon na sida siyan misir. Gogo ni debata na mamula laut teberao asa maluan na sida siyan misir. Marningo gogo ni Jehovah na madongani perdalanan na sida di halongonani.
marhite tiang api di bodarina aso nang ngalian doho tiang awat di tonga ari asa unang mohopan songonima di dongani di bata bang sonai monang maraloho bang sokanaan asa masuhan nasida tanoi doho dinggan ido tutu tunggudang dogo ni Jehovah naung nihilala ni bang sonai alai tung tamama balos sonon nasida marhite pangalaho narurang manang mangaliai habadion nai gabe mula manasida mardebata hosileban gabe marpangalaho narurang nasida gabe saudi tadda nasida be mangulahok kadulaton songot tadda naung pinili nasida gabe bangsoni debata tung tamama tutu balot conot taring gabbasa ni Jehovah di ngulutta marhite nasay maos sita marpangalaho narurang nasay maos bakol rohat talaho marsobba di debata Jehovah nong manubusita marhite Jesus Kristusi iban na marhite turpuhon disosoy ng tuhita asa mula mahita mangulupon gogo ni Jehovah nong tajakkon hiyan naung tahilala na sa ilaw ni marhite roha na marulupulo mga deho Jehovah debata di ngulutta tumagunamma songoni bahenotta daripada say taabolokkon partikyotta holallahu marungutungut manang say sukur rohatta buasa songonon buasa songonan ay tung uluppom majahuba ding ulum ay naing pasahaton na hatuom mumuse songon hatuon ni jol manong tinubus ni Jehovah di bata jadi imana naing si alus sonon ni Jehovah tu si habakku songonom manahubay ito bang soki na ujuonin na patorang makka ding gabasan ni Tuhan ipatorang ma akagugo ni dibata kahalongangan na hiyamasa alay buasa tung mura marbali rohani halakon mga liyayawin na tungi mabalos na jadi ta jembatani may ito parngulot ta sonari hita pa yamanginaan gudang do akka dinggan naung tajakkos sa Tuhan dibata gudang ala tarlumobi ma ditpartikyanon ala ditaringo tido Jesus si palua diturpuk ni epistelta tarlumobi ma dihaluot ta syaddo sa marhite to hatta Jesus tung tamaro pehita mabalot chodeng gabasa ni Jehovah marhite hatak kang umarroha sinak kaningani sasitong narang songani benyan jadi rikko situturo naing pasahaton ni debata muse hatuaw ni bangsonay tungpe marhite panguhumion naing buanon na nasida tu Babel asa disima dihilala nasida songod dia do rumang ni pangumuhion ni beta tu nasida lahodalan paulakkon hatuon nasida jadi hira-hira songonima amanginang alus ni beta tusuk-kusuk ni si Habakuk jadi om matong nagabejab batat dihita songonima tong nang diporngulota dang dinggal benyan molota balosson denggabasan itu hani marhite akka pangalaho narurang dengan permulota jali molot tungpe masa paruh kilo dihita ya kita terimalah itu sebagai cara Tuhan untuk mengembalikan kehormatan kita kembali kita taat dan tunduk mengikuti jalan-jalan Tuhan molotung perong pakka paruh kilota tungarong akka parsurion ima dalan diri batahan lahu memurnikan kita kembali payesok kita muse asa mula tuhita hatuaw tay panipuli siya naya sa pulpito to aya sa pulusia ulupom matuhani tungpe taparohaho magobbar na di baribon asa mga tusihita at tarsongod dia do hatorangan ni pangulupon ni Tuhani jadi amanginang wala tabereng gabbar na dopa kanani dopa siya muni at dorang somasa dope hamamate manang panubusin itu hatta Jesus sayrodo hata ni debatatta tu akabang sona maddo manaham mahamu ala naroma haluauku inna kanito kan molo tajaha sian pada narobi selalu do songoni jajini tu hatta naroma manaham mahamu satokin nai do hamu songonon inna manaham mahamu inna kan manaham mahamu ala naroma hahayom muna naroma haluam muna ina alai dung selesai panubusion ni Tuhan Yesus Kristus sa tuhita sonarion manaham mahamu
tungpe tabereng major hatorangon na naujui tungpe dihilala bangsona akkasitaonon na binahen ni bangsona leban say di suara honak kapanurirang ni Jahuba do maddok asa totong na sida mangulupot Tuhani ala naing ro nama pangurupion ni Tuhani ima ala titiki laho paluahon na sida songonido terus hatani Tuhani sahat mabaritai barita haluaon na binwanna marhite hamamate ni Tuhatta Jesus alay di gobbar hosi habak kukoddo atar songod dia mahita mangulupot Tuhani tungpe say hira nasoro pangurupion ni Tuhani songoni majenjang hananakko ni haporsyot tanwaingon manginang unang mapinuji Tuhani holan ala naung tahilalagu rang ni pangurupion na alay lumobi mamuse iko pinuji ma Tuhani tungpe soharu rodo pe pangurupion na tuhita sama seperti si Elizabeth dia tetap memuji Tuhan sekalipun jawaban doanya belum ada songoripena si Zakarias tetak do ibana mangulah tohonan na nagabe malin jaladang marungutungu tibana mangulah honi ala sorodo pe alus ni tangyang na imadi gabe-gabean di paranak konon tungpe sahira na sorodo pe pangurupioni songos si habak kukon natong manahad disuri akan amaol siado pani natong do mangulupot Tuhani natong mamuji debata tumpe say di ida ibana akana hurang daulat akana dok masa diadopan na guarni minggutta misericordias domini siapa salmen walu pulsi ayat 2 edehok kamu ma asini rohani debata dia do asini rohani debata tuhita alusna na parjolo haluauta di bagasan silang ni Kristus hasesesa ni dosata marhite hamatianna jala hanguluatta marhite ahehionna edehumme doho sude akanang binahenna tuho edehumme akana dok natinommi pasahat alulum tibana pai mamamuse asini rohana peluhokko siani jala asa adong edde honom mumuse amen jadi ima hira-hira hubunganna tungpe di bagasa paruk kilon song si Maria di dehoddo Tuhane yakid do ibana pasti ada pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan lewat pergumulan saya ini jadi amanginangat tersongolima hira-hira materi sermota di partiket tasadarion boy mamuse tape heba-hebai ijabu boy mamuse taja-ajaha jala mulutung arong akabahan na asing boy mamuse tapa dumu-dumu asal ma unang tatab-tabai jadi songoni ma perser morata pinasa matuhita saluhuna asal mulutung arong nanaing sharing manang nanaing marsukun ba rak mangalusi kita mulai ate ma